नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचश जय माँ जगमय आदिशक्ति पूर्ण ब्रह्म नम। तेबे आज आम आलोचना करने जाऊँ जे आसंता 8 तारिख रे जो राति हो कहुच्छी दिनर समयटे से को लेकिन कौन रही तार विस्तृत आलोचना करवा। तेबे यार 15 दिन पर पुणी चंद्र ग्रहण विश्व बड़ विपद रही। तो देखुवे तो यह संकेत जिते मिलूँ निश्चिंत भाव किसी माने अघटन घटव जहाँफल केवल भारत नुह कि ओडिशा नुह सारा विश्व माने संकट देखा विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्य ठारू मरुड़ी आरंभ कर बन्या बात्या भूस्खलन बहु किछि देखा एवं ताधीरे बहु लोकंर मृत्याहत हम अजा रोग ठार आरंभ कर हिंस्र जंतुଙ୍କର आक्रमण रहा। देखुवे लगातार भाव एलिनोर प्रभाव कौ भाव वर्षार तांडव होउची आपण सेउटु अनुमान करथिबे को भली परिस्थिति रे गति करूची सारा विश्व। तेबे जो विरल सूर्य पराग देखिए आपण सेटा निश्चित भाव 2019 मसीह होता जहाँफल कोरोना भली महामारी होता। आपण यही जो सूर्य पराग जो घटना कथा कहूँ पुणी एबे पड़ुची बा पूर्व यही भली सूर्य पराग होता जेहेतु जिते द्वापर जुगे आपण जानते महाभारतर युद्ध होता। तेबे यही महाभारतर जो 17 दिन ओडिए बाकी रही 18 दिन पूरी से युद्ध प्रस्तुत एक प्रकार सरला। कारण देखुवे रूस यूक्रेन युद्ध आरंभ ठारू प्राय एबे 5 वर्ष पखापाखि है आउ 6.5 वर्ष हम बोली मालिकार कहुई 6 वर्ष पूरिया जाऊँगी आसंता वर्ष को निहाती 2027 आपने जानी था तृतीय विश्वयुद्ध हवाटा थ ताकू माने संदेह न ए कारण समय निकट हो गला। एपटे कली तार अपसरी जाऊँगी अवसर नौची कारण कलीर जेतिक दिन राजूती थिला तार राजूती काम सरला। एबे अनंतर प्रवेश करुच्ची अनंतर लीला चलुची मैंने देखुवे जो भली भाव में चलुची माने अन्याय अत्याचार पूरा घोर कलीर शेष पर्याय जमी कहुए दीप लिभिला बेले जोर कि जले तापर लिभे तो ये से ही समय उपनीत आम पाखे। तेबे आपण मैंने जो जानते आसंता आ गोटे बड़ कथा रोचे आसंता शून्या सेप्टेम्बर मसरे जो शून्या रोची से बामन जन्मा शून्या जो दिन जो दिन होची से दिन रोची आपणकर आसुति प्रवेश कर 71 अंक जहाँफल 71 अंक प्रवेश कलापर निश्चित आपड़ जानवे से शून्या पर ठारू आहुरी बढ़ सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर पर्यंत भी आहरी भयंकर परिस्थिति दे गति कर सारा विश्व। एपरिकी जानिथिबे बन्या बात्या भूमिकंप सुनामी भूस्खलन मरुड़ी दुर्घटना हिंस्र जीवजंतुकर आक्रमण अजना रोग एवं अति मारात्मक रोग से भली मध्य पछेबनी कारण सब एबे देखुथिबे आपण छोट पिला मानक बोधा अफेक्ट करतु जो भली भाव में आसुची गोटे रोग। तापर आपण जानथिबे राजनीति क्षेत्र रे मध्य अस्थिरता देखा दिबो जानथिबे जो भली पॉलिटिकल क्षेत्र चलीची बा जो राजनीति माने करचंती से बहु असुविधार सम्मुखीन हेबे शासक एवं विरोधी दल। आ गोटे कथा जानी था आपण ये जो भली परिस्थिति रोचे युद्ध कथा एबे घरे घरे गाँ गाँ आपड़ जानते जिला जिला राज्य राज्य तापर को देश देश भितर पूरा भयंकर युद्ध हम जाति जाति बा संप्रदाय संप्रदाय भितर युद्धर विभीषिका लगी आगु को बहु स्थान राजनीति भली हंगामा हम आप देखिए जमी भुवनेश्वर भली स्थान हम सब जो राजधानी अच्छी सबु राज्यर राजधानी भितर हंगामा हम बड़ बड़ सहर में हंगामा हम शासक विरोधी दल भितर कारण से भली परिस्थिति आसी आप जानते जो कॉकरोच बा सीजेपी जो भली कार्यक्रम होता आप जानते से भली हंगामा हम सारी भितर बड़ बड़ नेता किए मृत्युवरण करें माने निजको निजर जो मंत्री पद हो बड़ बड़ पद भी
ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଏହା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅରାଜକତା ହେବ ଯେ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ସେ ସମୟ ବୋଧହୁଏ ଉପନୀତ ଆସି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଏଲିନୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଜାଣିବେ ଆଗକୁ ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର କବଜା ଯେକୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହେବାକୁ ବସିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧକାର, ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ମାନେ ସଂକେତ ମିଳିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଥରିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିବ, ଏଇଟା ଶେଷ ପଥର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ରଜା ରହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ଇଏଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମୋଦି ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତର, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ରାଜନୀତି ଶେଷ, ମାନେ ଆସିବ ଏଥରକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନ ରହିବ, ଅନନ୍ତ ଶାସନ କରିବେ। ସେ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଳଦେବ ହେବ ରାଜା କାନୁ ପରିଚାର ବସିବା ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାଦନଗର ଠାର। ସେ ସମୟ 2029 ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁ ଏଇନା ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇସ୍ତଫା ବା ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ନଚେତ କିଛି ବି ହେଉ ଯେ ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କହୁନୁ ଯଦିଓ ତଥାପି ସେ ନେବେ। ତାପରେ ଚାଲିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ଏମିତି ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସେ କଥା ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, କଲିକତା କଥା କୁହାଯାଏ। କଲିକତାର ଯେଉଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶର ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ସିଏ ଏବେ ପର ଦେଶ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ହାତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖି ଏ ଦେଶ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ଯାହାଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ। କଲିକତା ସହର ପୋଡ଼ି ଜାଳି ହେବ, ନାରଖାଲ ଯାଇଫଳ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ସହର ବା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବୋମା ପଡ଼ିବ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମା ତ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ସେଠୁ ଆସିକି। ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ବିରଜାଙ୍କୁ ଧରି ସପ୍ତମ ମାତୃକା ଯେଉଁ ଲହଲ ଜୀବ ବାହାର କରି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶାଶନି ଘାଟରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟକୁ ଆସିବେ। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଏଇ ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ବାଟ ବା ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୀଠ ସବୁ ଆସିବେ। ଏଇ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ କେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ, ସେଠୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ଯିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ଭୈରବୀ ଯେଉଁ ରଡ଼ି ହେବ, ସେଠି 7 ଜାଗାରେ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି 7 ଜାଗାରେ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋଦି କଥା କୁହାହେଉଛି, ମୋଦି ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ କହୁଛୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୀଳା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଜରିଆ, ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜରିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ବଗାର କ୍ଷିତି ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ନାଁରେ ନାମିତ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସରିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଜରିଆ ଠାରୁ ଏଇ ଗୋବରୀ ନଦୀ ବା ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ପୀଠର ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ହେବ। ଏଇ ସବୁ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ତ ଲୀଳା ଅଛି, ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି 64 ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ରୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ କରୋନା ଭଳି ଏମିତି ଯୋଗିନୀମାନେ ସେଥିରେ ଯେତିକି 4 ଜଣ ଯୋଗିନୀ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 60 ଜଣ, ଏବେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଯାହା ଯାହା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କେମିତି କାହାକୁ କିଏ ରଣେ ବଣେ କବାଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ମାରିବା କଥା, ସେ ସବୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଜମୁକୁ ଦୋଷ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ।
ये हूँ से अनंत शंभु क्षेत्र आपण देखुं एटी बहु लीला हम गुप्तपीठ गुप्तर चली ये क्षेत्र उपर जार ज्ञात थी जी जानी से ही प्रकृत जापर ना अनेक लोक बा साधु सत भी विशेषकर या भितर माने जानी पार न पशि पार न कारण ये गुप्त गुप्त महागुप्त ये गुप्त भितर रही तेणुक समय तो आसीगला बोध हुए 2026 अधा उपर है तो लीला जेम चलती 27 को आहरी जोर यार लीला प्रकाश पाइब आबे आप देखुं बन्यार विभीषिका सारा देश देश बाहर विभिन्न देश सारा विश्व विपद रही आप देखते स्पेन भली जो सहर यूरोप कंट्री रे कौ खरा है कि लोक मैंने माने बहु असुविधार सम्मुखीन होती मरुड़ी एक प्रकार देखागला आम कहला भी मरुड़ी हम बोली मरुड़ी भी देखागला आम ओडिशा को हम आप जानते ये ना बन्या हो किसी दिन तले माने मरुड़ी हम कारण वर्षा नथिबो खरारे सब बिल फाटिक आँ कर खाद्य अभाव ठार आरंभ कर विभिन्न प्रकार समस्या दे गति कर से समय आसीगला धीरे धीरे आपता जो 26 27 28 29 से पर्यंत अपेक्षा करूँ कौन हो देखिए ये हूँ से अनंत शंभु क्षेत्र माँ जोगमया क्षेत्र ये नीला तो चलो से प्रस्तुत होती राहस मंडप आप देखुवे पूर्व जानी अष्टसखी विराजमान राधाकृष्ण जुगल मूर्ति आप देखिए राधाकृष्ण माने ये जहाँ कहूँ किंतु बाम पाखे राधा रहा कथा डाण पाखे कृष्ण किंतु डाण पाखे राधा रही बाम पाखे कृष्ण आउ सप्तफेणी अच्छा कारण ये अनंत नीला चलती हरिहर मिलन हो गोबरी नदी पूरा कूल ये नीला हम आपण मैंने देखुं ये हूँ गोबरी नदी आपने सीधा देखुं गोबरी पा रही ये हूँ गोबर तेणु समय निकट तेणुक जी आपण मैंने कि प्रभु टे समय दे नाम संकीर्तन एवं टे धर्म विषय आलोचना करवा धर्म प्रति आपणकर माने कार्यक्रम रहिबो निश्चिंत भाव में कली जो घोर कली काल जो आसूची जो भली समय आसूची से मध्यरु जदिओ किछि आपन को आशीर्वाद करती माँ प्रभु रक्षा हो पारती नचेत सबू आउ कह हबनी।